मुदी फाइका 2 दिन आगे त्रिपुराओ बिको तिप्रासारं कक थाइजा सालांलियाब्ले तिप्रासारं बाइका और थांनाय माधवबारी गुलिचामान कक सालिया दैमा नंयान कक सालिया रेगा का मायांग तमा कक सालिया অথচ বিপ্লব দেব যেদিনও মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ খায় আমার এখনো মনে আছে বিপ্লব দেবের শপথ গ্রহণ সমারোহে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কি বলেছিলেন সেই দিন বলেছেন আপনারা বড় পাত্র নিয়ে আসবেন বেশি টাকা পাবেন ছোট পাত্র নিয়ে আসবেন কম টাকা পাবেন যে পাত্রই আপনারা নিয়ে আইবেন এত টাকা আমি দেব তাঙ্গি টাকা রিলিয়াবাদ রাং কন্ট্রাক্টর রোগ লামা কস লামা কমপ্লিটিং ইয়া বিজনেসম্যান রোগ বিল মায়া দেশ বরক তাবু করি খাই দङ অর যে তিপ্রাসাব বসাজাক হ গিলা তলিওনো মাং সিমি যে তৈলাই নর বসালাই দङ নং থানি রাং পয়সা কरै নং থানি পয়সা কरै কাম কरै বরং থানি কিচ্ছু কरै তাবো म जरा ताकुग्रो जों म मुदिनो जदि कासुइ मान्यांखाय त्रिपुराव सीएबी बिल चालू खायनाय चिनि दफा कमर थांनाय वानजि तो कमर नायनो जों तेबो बंस्लाय गोबांखाय आरो कमर नाय बिनि बागै प्रज्ञा देवीनो याफाचिनो बुट दिनानै जों आबो थानसा मांलायनाय जे जानि पार्टी खाय दंनै सीएबी नो कासुनान बागै जों थाक थानसा मांलायनाय बुय अनेक बरक बुरा बुरि चिरंनां सामाखनाव 3 दिन आगे आं प्राय 127 परिवार रामचंद्रघाटो सीपीएम नि बरनां व्हाट्सएप शेयर खायगान ग्रुपो खाटी सीपीएम बरग्रक बरनां तुबि फायका बरनां बुजक थांगि पारा सीपीएम तो पाइ थाका ताक सीपीएम ते बुसालिया तै कैसे मान जरा जितेन चौधरी आबा धर्मेंद्र चौधरी फान बुट बुसासे आबती सीपीएम और बुट जितलांगलिया है बुसिबां सिरिजा चौधरी फिरगै दाबो नक नुगिया दबा कয়েকদিন आगे जितेन चौधरी मीटिंग खाइ दं माने सिनेमा रक सुनुगो आबो गुंडा र गदा बाल थां माने गदा बाल थां सोब्राक जाका बिनि मीटिंग गो आइছে একজন ইএম পরীক্ষিত মুরা সিং নিজে সাগি রামদাতয়ে আইন বিধি খাইনে কংগ্রেস খাইনে রং সিগিরি ওয়ায়ং সাউত আইছে পরীক্ষিত মুরা সিং পার্টি অফিসার নুংসু বুও আইছে গুন্ডা নিজে বুকুং সবাই টাংলা খাউসা গাইছে सीपीएम का तै केसेब मानी दल आबते पेरलिया फियाबो सीपीएम खाइ दंनाय रक नरं भुट न जदि चिनि कुमारी प्रज्ञानि बखागत लांगै नरक जदि बुटिर हकाय जों 50,000 जिदिमान जागा जों 1 लाख जिदिनाय 1 लाख बुटो जिदिमान जागा जों थांगै 1.5 लाख बुटो जों जिदिनाय नं बुट न नष्ट ताखायदे दिनियान सिदे बर्मा आरो साइजुं चक चक आसुगै जे बुट बसाइ दंमानि आबंखा तिप्रानि बुट न ताननान बागैसे आ बुट न तातान दे যত জায়গা जों मा सानाय त्रिपुराके रक्षा করার জন্য জাতিকে রক্ষা করার জন্য ওয়ানসা তিপ্রাসাকে রক্ষা করার জন্য সিএবি কে বিরোধ করার জন্য কংগ্রেসকে ভোট দিন বিজেপি নিজে 4-5 জন মস্তান দেশ হয় এমন পরিস্থিতি ফাইতো নক বুঝি না রাখদে বিজেপি তাকলাইতে ক্ষমতায় ফাইলিয়া তাকবো যদি মো বিনয় চমুনিওয়া আচুগৈ কেবো চং তংখাই বিজেপি আগামী দিন ক্ষমতায় ফাইনাই খনাই না দান থানে বিজেপিতে ফাইলি আইছে মুদিনি তালকা কসমং থাকা আগে মুদি যখন প্রাইম মিনিস্টার হইব তালকা কসং মুদিনি আইছে সব জায়গাছে গদ গদ খাবরুম যাক মুদিনি তালকা কিন্তু তা কসমং থাকা তাঙ্গই মুদি ভাই কেপ করিখা মুদিনি আগে বন্ধু তংমানি तेलुगु देशम पार्टी मुदी भाई करिखा आंध्र प्रदेश बिजू जनता दल आगे बीजेपी नि बंधु बिजू जनता दल करिखा बरक भाई महाराष्ट्र शिवसेना भाई कोनो रकम पेट सिंगलाइखा बंगनि এইভাবে যদি সারা ভারতবর্ষ নাই ফেকায় দক্ষিণ ভারত বিজেপি রংনি অবস্থা একেবারে শোচনীয় আগেও রাজস্থান ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ नवेम्बर मासो जे निर्वाचन उनका अब बीजेपी नि यागनि कांग्रेस सेगै नारका आगे मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार तो माने 15 बछर टाना
আরো কি চৌহান জানি শিবরাজ চৌহানের সরকার তোমার 15 বছর বিজেপি নি রাহুল গান্ধী দিগ্বিজয় সিং জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া চিনিম রাজকুমার নি বুতানো গ্লায় বরংনি বুফাবাই ম রাজানি বুমা বতা বাহানক গাইছে আর জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া নি নেতৃত্বে আরো কংগ্রেসি সরকার ফাইকা তাবো গিয়ানো ফাইদি আরো অশোক গেহলট সচিন পাইলট সঙ্গ রাজস্থান সরকার সেগি পাই খাইতে আরো তো মোদি সঙ্গী তংমানি মোদি প্রধানমন্ত্রী তঙ্গই 12টা লোকসভা নির্বাচন নি উপনির্বাচন খা বা ইলেকশন হলো এমপি 3ও নির্বাচন হলো আবো বিজেপি নি এমপি তংমাসা 12টা জায়গাও উপনির্বাচনও 10টা জায়গা কংগ্রেস সেগি না খাইতে তাহলে মজে একটা মেসেজ দিত ভারতবর্ষ বরক মোদি ন সাজাগলিয়ে মোদি তো আগে